Karon guys, na ito bagong drawingon no. Kay na ay nag-request nga drawingon daw nato si Toga. Dili Toga sa graduation ha. Toga nga anime as in Toga Himiko from My Hero Academia. Karon day nga drawing guys, kay dili na siya pareha sa akong mga gina-drawing nga isa ra ka pose sa character. Karon kay let's make it something different. Nga instead of one post lang, we will make it into comic style. And to do that, nagkuha kong 4 pictures sa Pinterest as my reference. Kay dili man jud ta ingon nga hawod kayo no, so need jud nato og reference. Kay di man pud pwede mabuot-buot ag buhat og atong own character nga dili man jud namo ang character nga gi-request sa ato diba? And by the way, shoutout day ko sa nag-request Toga please. Dili jud pwede nga dili na ko ma-notice guys, kay naka-capital letters naman jud. Basin niya makasab-an tag di na to ma-drawing. No joke lang. And by the way, thank you so much. If na mo'y ganahan request guys, just comment sa comment section. Time check, it's 12:20 na guys, and katulugon na kaayo ko. So, what a choice, kay nagpiyong-piyong naman jud atong mata, matulog na ta, and let's continue this for part 2. Bye bye.